Группаи Солонион даем бародарои ман. Чӣ ба вақтҳои охир дар репод ёсман намекӣ? Менависам, худам менависам, конечно. Ин бармода бояд рали калават мекардем ки Одами калагав. масалан ки Усмон ӯ ронитида нест ки масалан туро атет битем. Агар завод мекунам баъди шумора калав бугу. Ман мегӯм ту одами баъди рост бугу. Ман мегӯм ту одами Бо шоколад мевагӣ вафли. барои ки ман хафа нестам айбу. Чикор кунам компот қатибатро бизанам. Кайдоми арос мебишим гирям. Нази дасти дар зода места. Ҳама мусрам гаражи. Бача хаттар бача хаттар бача хаттар бача бача хаттар интихоб кардагим гаражи. Якумин мини бози хидмат марам сар додам. Нархи билет 1000 рубл, 115 та билет, 32 та приз. Номерои дар рӯи экран дар карта пайваста, карта ба номи Шамсуллои Теша. Ты метавонӣ соҳиби шоҳоҷозии бози ма бошад. Салом алейкум ба кулли подписчикони канали Файзулло Шоу. Дар меҳмонии мо Йоген, яъне ки Тубойс Йоген иштирок дора ва ҳамааш мо хоҳиш мекунем як дақиқа вақт дариғ дорем, стоп кунем, бидурем, комментарий кунем, лайк монем, подписация кунем, колокольчика биҷиқем. Хушомадӣ акайз меҳрубони мо ба барномаи мо Йоген ва як хонумо чӣ мекардед суҳбат мекардед? Салом алейкум бародаро ҳамада. Зиндаву саломатин. Ҳама чӯтке. Беҳтарин. Яъне ки аввалин шарти барномаи мо ҳам яке шумо телефонам мегиред, хатона сторис мекунед, мегӯед ки дар барномаи мо як бародар рӯзои наздик барномаи моро интизор шид. Дар ҷо? Дар Инстаграм. Ман Инстаграм дар дастам нест. Дар дигар одамай. Дар Хоб, шогирд. проблема нест, мо худмо телефони худмо мекунем ва қайд мекунем ки мо хатири бародар барнома дорем, чунки шумо аз мо беҳад дархост карда буданд ва агар накунем мумкин хафа бишаванд мардум. Тамом, проблема нест. Салом алейкум бародари азиз меҳрубони ман, рӯзои наздик дар барномаи аз баландиҳо Тубойс Йоген. Марҳамат, метавонед тамошо кунед дар канали Файзулло Шоу ютуби ман. Худованд ёр мададгоротон. Тамом. Ва қисми якуми барномаи мо ҳам якаҷон номи барномаи мо дорад аз баландиҳо ва қисми якумиш ҳам яке шиносоӣ маълумоти пурра дар бораи худтон тем. Ному фамилия дар ҷо таваллисагин. Маълумоти номи фамилиям Зулфиев Ёқубҷон Имомалиевич дар ноҳия бум шаҳра Киёвон, кӯчаи Ленин, дом 13А. Беҳтарин. Шумо оила доред? Соҳиби фарзанд? Беҳтарин. Сабаби репешидантон чӣ акам? Сабаби репешиданон ёсма? Аз репешидантон пушаймон ҳастем? Пушаймон бумешам, моменте ки пушаймон намешам. Мегӯм зур будай реп бумешавам, моменте бисёр пушаймонам. Ва оли сари ёсман бармегардем ва мегзанем ба қисмоне ки оё шумо мехоҳед дар оянда фарзанди шумо ҳам касби шумо бошад, репер? Не. Вообще? Умуман. Репер будан изом мекашӣ хеле конкретно дар баъзе ҷо байни рафиқодан? Ҳои будаги гапай. Изом мекашӣ? Беҳтарин. Тихта стораи реп гуфта метавонӣ? Яке аз стораи реп ҷӣ? Ман ҳастам чихе? Беҳтарин барои марам ва барои як баробар одамона шумо стораи реп ҷӣ, чунки вақтое ки мо репро шумо гӯш мекардем лично барои мара худат кумиди. Мактаб кумир медонам. Дар кӯча, мактаб, маҳалла, хона, хешта боро репер будани шуморо чӣ хеле қабул мекунанд? Қабул мекунанд. Хуб қабул мекунанд. Хуб қабул мекунанд. Ҳама занҷи қабул доранд. Дар ҳаёт орзу кардан аз медорӣ? Орзуи чиро мисол? Ҳамин орзу кардан аво бишӣ. Орзу ҳама одам орзу мекунад. Значит ҳама фантазиёро дар дунё. Гап нест. Номи барномаи мо аз баландиҳо ном дора ака ва смисли барнома меяд ки чӣ қиниҳо дошт ҳамин пастиҳо сар кардан, ҳамин давраи аввал сар кардан то ин баландиҳоро омадан? Чӣ қиниҳо дошт? Қиниҳоша хиёл мекунам ҳамин дар реп то баландӣ омадан мана қин набуд. Яъне ки Тубойс Йоген хишхиша гирифту сохт. Тубойс Йогена ҳамон духтар сохт. Калон духтар? Ози гуфтум. Ёсма. Хӯроки дӯстдоштаи шумо дар ҷо несонагия ва мо барои шумо хӯрок мева
Чисав студию Пичин студию. Камаки наантуна шинигин барномаро ҳар рӯз иваз кардесем студиёша то ки шумо назар бар ин марҳамаро Piçin nesta. ҳа вафлик ман чашмон пичин гада шаби вафли мебинам Bugün barnoma peşinagid piçin bu. не якм бура киргизам барномаи шумода Ma boyad bixirmiyorum. ягон Telefon forama bixir, foram ya. ик буфорда бояд Ser bixir. ята бояд бихӯрӣ Boyad bixir. Ya tane mümkün değil ya. мумкин сари марҳамат кунед ва мегзарем ба бахши дим барномаи дора каменто ин позитивни комментарий гирифтем 4 комментарий позитивна меяд ки шуморо таъриф кардагиам мегзарем ба қисми якум амони 90 месондагае ки тарафи центр да бичаспака пешравиё тенҷи бад мешавад Tarafı center. Gücüm. масалан тарафои нам центр тараф бичаспад доди худо уёрфтагиам час тенҷ мешавад чӣ мегӯӣ Ma уже taraf ma intixob kardagim короче. беҳтарин ям ансори расонаги овозу чӣ сабарои андарашади на бро батон мазах меша бигрезум Muxlisoi kheli meganam. мухлисо тариф кардагим Rapero megan nametuni. намедонам И dastoini. ҳоли сари масъала бармегардем ҳоҷи акбари ночор мега гап неста ёгенбой кори нишя карди талха як баробарша кафонди яъне виза додаги дар батл баъди ҳамаку мера мегам чо карди талхашон кафонди Namedono. муҳаммад н 1997 мега ки ту метавонӣ якам чӣ мебуда Чира ho ba nametunum. ва мо позитивни комментариро тамом кардем баъд негативни да мегзарем ва пеши негативни сар кардан шумо хуш мекунем ман тезгӯяк бигем Tezbuya. Chili. натешаҷан аксаҷан ягон чи тезгӯяк бака намедонӣ Namedono chi. ҳам ягон тезгӯяк бака Khat kaftar bachakad bachay khat kaftar bachak khat kaftar bachakad khat kaftar bachakad bachay khat kaftar bachak khat kaftar bachakad khat kaftar bachakad bachay khat kaftar bachak khat kaftar bachak гап ва мегзарем ба қисми комментарии негативни кома 65 илтимос бас кун додар я бо риди баса комментари батлта Chira miso. масалан дар батл риди масалан баса тамра чӣ мекунем Ира chi guftam u gape kiraye dera guftum guf ari denshmo isuzu. инам Ida mamu gape khay. Gishna hoji bizan. тоҷикистон мега ёген статуси пастай барата хати малишо батл кун Ki guftay? тоҷикистон 03 си тоҷикистон си Men chi guftum khali odamo chon medanam. хичонстана фредеса 50 мега брат овозу барои андер намерасаду че набро амира чӣ ҷо метӣ Ushke isham ame reperam. не ё масалан тай комментари ютуб ё ман гирбаса гизагим шум Yo короче намо amar. канден мастерспорт Hama musram короче. беҳтарин дӯстик чиличас мега татили чуч батл катулучи Mali mekin. ана қисми негативни комментаримо бучи дашаҷон Khatib mekin. беҳтарин ёгем аз шумо хоҳиш мекунем ки як 8 мисра хати ягонаи пухтона баъди тамошобино баъди мухлисои шуморо интизорам репотуна бо хона ва баъди шумо як минуси авторс мемонем ки авторски накапа медем Boyad bixonem. бояд бухонасам Rost budu. Mame gunto dame badi rost budu. Mame gunto dame pasti rost budu. Mame gundili taharoma. Oshiki tishidam kalon tarin khatoma. Ramo da kafoma. Surat darun. Oli didanit. Madashida mahrum. беҳтарин бачаҳо то боис ёген янки ёқуб ҳолям да формат да стилои хичаям тестои бақуввати бобоги ки
муйтанам мехез охир барои чӣ бениҳоят хуб ва пеши оғоз кардани бахши севими барномаи мо Насем намадем. Компот студио. Бача. Чикор кунам компот қатибат бизанам. Компот ина в студио ака Ёқуб марҳамат ина компот зада пишим гирин акаҷони май барномаро демидам бачмо алиш кардем дигаргун кардем ва ай шумо хоҳиш мекунем ки як камкамак истеъмол намоед ва мезанем ба қисми дигари барномаи мо. бахши севими мо ном дорад саволҳои оддӣ. қошиқ ба забони русӣ мешавад? қошиқ ба забони русӣ лошка беҳтарин. Дуюм савол. Чанд фоизи Тоҷикистона кӯҳҳо иҳота кардагианд? Чӣ? Чанд фоизи Тоҷикистона кӯҳҳо иҳота кардагианд? 90%. Камер болотарак. 92%. 93%. Беҳтарин. Сеюм савол. Шапкаи калона ки мепӯшад? Шапкаи калона? Саволи мантиқия. Зонти? Шапкаи калона дар сараш мепӯшад? Одами калагав. Беҳтарин. Ва саволи чори мо ина 5 кара 6 30 чанд мешавад? 30. Беҳтарин. Ва ин бахши барномаи мо ҳам тамом шид. Мевагиф студио. О, стоп, пуши дестаги. ин барномада бояд ралика даъват мекардем оне ки шумо кам радиои раликен иншалло ки ралик мемна ва ишо мекунем ина буги ака ина компот ина шоколад ина мевагиф Чӣ кия гуфтӣ? мақсад ки равияе ки ралик мехонанд шумо дам равияи беҳтарин. ва мегзарем ба қисми дигари барномаи мо. чорум саволҳои нотамом ин жостка якам дарага кард. мегзарем. ҳами ёсуман одам вуҷуд дора ё ки мишлеми одамае? одами фантази филм кардагие? Не, вуҷуд надора. дошта ягон вуҷуд? خیلی نه گفت وجود نداره خیلی دروش داری بهترین. یکم سوالی ما بگذاریم. دیم سوال میتونید چی بعد از این لحظه وقتا دا پیش شون دا بود شما را خبردار کرده بود که من پیش هوای میرم یا که یکم پندرجین کرده بود که بیای جوی همجا برین کار کنیم؟ ما یکم خیلی کاری باید در پروتیف نبودم که گیجو میره و گیجو نمیره امو خرابه خوشی اوه او کرده خرابه دیر بسر شوی کرده بود بهترین دازه بالوداره انسانی خوبه. دیم سوالی ما تکسو تا همش خودت مینویسونی یا که آدمی هست که بنویسونشونه؟ کی مینویسه؟ خودم مینویسم کنشتم. بهترین. و سوالی سوم ما چی با وقتای آخر در پاد یاسمان نمیگی؟ برای که نیسته هم آدم آخر. значит мотивация نیست دیگه هم برای یاسمان گفتن. برای همین تکسوی وقتای آخر رنگ تکسوی اولا خیلی جیگر کنده و جیگر سوخته نیستن. خیلی ممکنه همین سبب بایسته ببینم. برای چی من طلبه مطلب بودم یا گیم آخر برای چی گوش میکردم وقتی کردم عروس من بشتم گریه هم میکردم. خیلی دیگه کم رازی. و سوال دیگری ما تو بویزه و من خبر شنیدم که سامونیان در گذاشته تو بویزه برهمت یا که در اون کس میسپولی شکن و همه افیسر لازم اگر بتونیم بگو که در ویدیوی در کدام گروپ اکا که از هیچ که خبردار نیست ایتش کو پیسی او خیلی ما گروپ های سامونیان دایم برادرای ما درآمدن گروپ دا خیلی پیشرویان اشتیاقی بد میشود دیگرگونی میشود значит سبب درآمدن ما در سامونیان خیلی سبب پیشروی ما که سر میشود کاروچی بهترین و تو بویش میشود تو بویش دستی دست داد نمیمونه که یه بعد همش میتی خیلی اختیاری و بفروش دستش در بستر بفروش ببروی ایراد نزد دستی دست داد میستن میگم کو اختیارش بهترین. دالشی برای خاطر رای در ریوانش کردن
چند پول بتانید که روزایی بکنید Ягон сум. یعنی سون همون سودیوی دابت لیتو رای در بدن روزا بدید هم سودیگیشون Чӣ? سودید کردن دابت روزا بدید برای سودیگیشون Ман омад фарма дорам барои ки ман хиёл мекунам ченин мухлиси реп на хеле фаҳмоиш надоштиам. بهترین Судиё بچه باید دید شما زدی барои ки ман хафа нестам айо. بهترین عثمان دا بین بحث شما برامت چیزی اتوه داد چیزی گفتم جدا بعد امر یکون خیم اتوه دادی خب به اتوه دهیم به جواب مونده تو جیکان شو عثمان Намедонам омад чӣ ответиш метавонам бигирам. مثلا که عثمان او رونیتیده نیست که مثلا تو رو اتوه میتی ها بهترین اگر نیماش کردنی باشه قطعی اینمی رای دیر اینم جا ویزش بده مرگ انجواش میکنم Ман дар любой ҷо визовш додам. اینمی جا ویزов مرگ انجواش میکنم визов нест чӣ хел бигӯм хоҳӣ биро короче ин ҳарги анҷомат мекардай. تو باز رای دیر که خزی اولاد اگر این ویدیو ما رو تماشا کرده سا باشی نباته مراجعات تو باز یوگین یعنی که نیست تو باز یوگین دیگه سامونیون یوگین فهمیتونی سامونیون یوگین تیاره قدی تو ریوانش باتل کنه به یگون سوم و بیو اگر معقول باشه گنرال تنگا بزن ما ارگانزال میکنم بعدی شما را کلا و پوز بزنیم و یک چیز دیگه از من میخوامشون فهمم تو باز یوگین یگون کلیپ داره در همی تاریخ رپریشو نداره оку дорау хай клипай ман гемрон мешавам. گفتم میتونی که کلیپای نام میشن мешавам иншоалло группаи сомониён дар میشن клипо мешавам. بهترین شکلات استودیو استیلوی که کردیم اکا برادر شکلات های ولی کمپوت شکلات نوگی داو پارا بومو وافلی کمپوت شکلات نوگی وافلی شدیم بهترین اکاجونی ما و برنامه شکل باش ما رو مخول شید барнома чётки бад махдур. بهترین سوال ما باش ما رو دادیم سبب اگر خفاش جنش شما باشم بخشش میپرسیم و امیدواریم که خفاش جنگ نیستیم صد فویز تمانیاتای شما برای اون آدمای شما رو تماشا کردن در پیش اکران و مخلصای شما از شما چی انتظار شوند ман пешравиёра репои аввалара чӣ хел бигӯм хайна бо клип гуфтем клипҳоам ждат кидан мешавад. یعنی که یوگین اولا برمیگردن بهترین برادر و خواهر از مهربون یوگین برای ما را اکای و کم درک سوالای نوجان میدون باشیم این برای ما را بخشنده برایش که ما یک قد یاز میشیم میخزیم و نگفتن همونه که من اعضای گروپای سامونیونو و یک قطعی ما خوش آمد یک ازم با گروپای ما با خونه ما با مو عباد باشی خیلی احتیاط کرد این گپ نیست. زنده باشین.